Excited, semi-excited kayo. Oy. Ito kabi. Sa Christmas na yan i-open. Ha? Semi-excited si Madam. Oy, sana all. Sana all. Yayo eh. Palit ka imo gift. Ihaya ni mo dahil. Sa Christmas na na-open, oy. Ado gaya eh. Ay, sa Christmas na lang lagi na. Mayas eh. Christmas na lang na-open kay. Wala ko yung gift sa imo. Matapon yung juice ba? Ayun na lang kayo. Butang na. Ay, ganyan. Ayun na lang.